सकाळी तांबी घेऊन बसताले ओपन डेफिकेशन जाताले. Many reports coming, they're saying that river is polluted, but all this is fragmented. की तुमको जरी तरी जायना जाल्यार गिव अस द नेसेसरी फंड इन दिस नेक्स्ट 8 months वी विल एक्झिक्यूट इट. आमगडे चुकत आमगडे बर करीत वायट करीत बट वी हॅव टू स्टार्ट. जे दिसती पडटा थिंगासून सॅम्पल काडले थिंगाचे ऑब्जर्वेशन गेले जालें काबार. कित्याक प्रपोज कोण थकले आमी. आज आमी सरकार फकत अवेरनेस करिता. प्लगिंग करपाक हांव जिओ बॅग हाडटलो. सगळे नल्ला जे येता ते प्लग करतलो. आज जे भाशेन आमी साल रिवर इंटेलिजन्स पायलट विकेंडा आमो इनॉग्रेट केल्लो आनी मंडे आज हिंगा रिवर साला जे खारेबांद आहा हे पॉयंटाक वचून आमी हो ड्रोन इंटेलिजन्स प्रोजेक्ट जो आहा हो जो मार्किंग करपा आहा जे मॅपिंग करपा हें म्हाजें कॉमेस कोतलें म्हूण सांगलोलें आनी आज आमी कॉमेस कोताय. सो हें बेजिकली आमगे साल आमगे जी ही साला जी न्हंय आहा हे न्हंयन कितुलीं वर्स जालीं पोल्युशन येता. आतां हिंग उलयता आसतना उगडास कोताले की 2023 आमी प्लगिंग करपाक हें प्लग करूं जाय. पयलें प्लग करून निवळ करूं जाय आनी प्लग करून निवळ दवरूं म्हणटरी उदक निवळ उरता. दिस इज वन टायप ऑफ पोल्युशन इनटू द रिवर साल. सेकंड पोल्युशन इज हेचो हिंग गार्बेज उडयताले. हिंग सगल्यो पोती आसताल्यो जे तूं आतां बायपासाक रस्ते चोयता पोती उडयताय ते सारके हेवी गार्बेज. दीस एरिया यूज टू बी फूल ऑफ गार्बेज. आनी ऑपोजीट तुमचो जर कॅमेरा घुंडायन चोयलो जाल्यार तुमचे हो तो बांदचे जो आमी हे सकाळी तांबी घेवन बसताले ओपन डेफिकेशन जाताले. थिंगा कोण बसना कित्याक इट इज क्लियरली शोन दॅट. सो ओपन डेफिकेशन बंद जालें. आज हे गार्बेज उडोवपाक हिंग बंद जाली. हे निवड केलो म्हूण प्लगिंग आमी थिंग कोण पायलट प्रोजेक्ट दाखयल्लो सरकाराक की बाबा हें जाता म्हूण करपाक. तुमी इनिशिएटीव घेवन मुखार वचपाक जाय प्लग करपाक. आज आमी सरकार फकत अवेरनेस करिता. सो फ्रॉम अवेरनेस टू एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी जी आहा ती आज करपाक आमी रिपोर्ट काडले. ऑफिशियली हो डॉक्युमेंटेड रिपोर्ट वी आर गोइंग टू सबमिट. सो आमचे बारार बाब मालकम आहा. ही इज पार्ट ऑफ हीज कंपनी कॉल्ड एज स्पेशल क्राफ्ट आणि ही हॅज बीन appointed by me to make sure that this drone project what is there to make sure that this markings of all the drainages, all the nallas, where it is coming from, बांध हुई पेडे जाले हुई फ्लड इफेक्ट बंद जाता हे सगळे एक रिपोर्टांतल्यान डॉक्युमेंटेड एविडन्सेस म्हणून हो करपाक ताका मुखार घेतलो. आय थिंक यू कॅन रिपोर्ट म्हळ्यार ड्रोन सर्वे करतलो तुमी. एक सर्वे करतले फुल सर्वे करून मॅपिंग करतले which government has not done till today. This is funded by you. This is funded by me. This is my fund. This is from the MLA fund that comes as a salary. And ते salary जो आहा तो आमाची मुजा कोताय. सो जायत जाण म्हणटाय की ओत गेलो. येस ओत गेला आनी ओत गेल म्हूण आज हे ओताचे लागून हो इंट्रस्ट दाखयताय. वी वॉन्ट एवरी वन्स एटेन्शन टू कम ऑन रिवर्सल. सगल्यांगे एटेन्शन रिवर्सलाचे पाहिजे. कित्याक ही आमगे साल जी आहा ती आमगे जाय आमकां उलोवली आनी आमगे साल परत आमगे साल करतो जाल्यार म्हाका दिसता हे भाशेनूच जाता ते. आनी दिस इज द वे टू स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप. आमगडे चुकत आमगडे बर करीत वायट करीत बट वी हॅव टू स्टार्ट अबाउट रिवर्सल. Have you proposed this to WRD about the survey and all? WRD may any not be the or competent. any department. WRD may not be the competent authority for this. Pollution But yes, control. pollution control board can do this kind of things. Land survey department or revenue department तेमच्यांनी कोण हें दिवपा जाता. सो फायनली ऑल डिपार्टमेंट्स मस्ट सिट टुगेदर. प्रपोज बी केला गव्हर्मेंटाक. प्रपोज आमी असेंब्ली जायत पाट केलो. ही टेक्नॉलॉजी हांवें प्रपोज केलो. ही टेक्नॉलॉजी हांव एक्झिक्यूट करता. कित्याक प्रपोज कोण थकले आमी आतां आमी एक्झिक्यूट कोन्न दाखयताय. जे भाशेन आमी प्लगिंग करपाक प्रपोजल दिवं ना. पयलीं प्रपोजल दिलो आनी एक्चुअली ग्रावंडार वचून प्लगिंग कोन्न दाखयलें तिका आनी तेजे भाशेन आज हें कोन्न दाखयताय. आय थिंक शोईंग इज बिलिवींग. उलोयन आपण करतलो आपण तें करतलो तें करतलो. वी आर शोईंग. सो सरकारान आनी एक तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगलो की तुमको जरी तरी जायना जाल्यार गिव अस द नेसेसरी फंड इन दिस नेक्स्ट 8 months वी विल एक्झिक्यूट इट. एंड दीस आर द प्रोसिजर्स ऑफ हाव आय एम गोइंग टू एक्झिक्यूट. प्लगिंग करपाक हांव जिओ बॅग हाडटलो. सगळे नल्ला जे येताय ते प्लग करतलो आनी हे प्लगिंग तेन्ना पुसाना उरतले तेन्ना पुरान तो मेन ट्रंक चालू जायना आनी STP उदक वचना तेन्ना म्हणल्यार हांव प्लग इन करतलो. प्लग इन म्हणजे जिओ बॅगां नल्ला घाणी उदक जिओ बॅगां वयतले आनी भायर येता आसत ते क्लियर उदक येतलें. सो ऑल प्लगिन्स कॅन बी डन विथ जिओ बॅग टेक्नॉलॉजी. ड्रोन घेवन हांव जे मॅपिंग कोताय ते मॅपिंग जातले. हुंय कितें बांद सारको करपा जाय ते रिपेर करतले. बांद रिपेर करपाक हांवें ऑलरेडी हे वीड मॅट घालून हांव 100 meters कोन्न दाखयला. तेज 1/2 kilometer एशियन 1/2 kilometer ते स्टेक कोन्न दाखयला.
सो परफेक्ट फूल प्लॅन एक्झिक्यूट करून दाखयलें इन अ व्हेरी स्मॉल फॅशन. कित्याक आज सरकाराके पयशान जावपा जाय आसलें. और एक वेरी इम्पॉर्टंट दीस आमकां जो इनिशिएटीव गेला because of the visionary leadership of our honorable MLA and his intent to act. Okay, this is made possible. So just to brief you, previously we saw many reports coming that are saying that river is polluted, but all this is fragmented. जे दिसती पडटा थिंगासून सॅम्पल काडलें थिंगाचें ऑब्जर्वेशन गेलें जालें काबार, but there is no systematic data collection that is spatially continuous, and that is what is going to be made possible today with the implementation of drone technology. We are creating a continuous systematic data for a 4-kilometer stretch, which will help us to identify all the entry points where the discharge is entering the river. We will also be looking at physical and biological indicators, water hyacinth, what is the length, what is the area, where are the solid waste dumping hotspots, and as also pointed out, all these will be factually captured in a continuous systematic manner. That will be also integrated with the previous reports where the samples have been collected, more importantly where they have not been collected, and as Sir has made his intent clear about plugging where we need to address first, that we will come to know. So in simple words, from a visible problem we are now coming to clarity, which will give us the right direction to take action. So this will lead to data driven evidence based planning and action. Need IT spares, speakers, or telecom products in Goa? Come to Sri Gopal Krishna Electronics, your trusted partner for quality computer peripherals and business communication solutions. From reliable IT spares to powerful speakers and telecom gear, we have all your office or home setup needs. All types of CCTV camera and laptop parts available in wholesale. Sri Gopal Krishna Electronics shop number 30, opposite Ader showroom, Gogol, Margao, Goa. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.